Hello! Salut! Welcome back! Bine ați revenit! Today we are learning about farm animals. Astăzi învățăm despre animale domestice. Let's go! Să-i dăm drumul. What animal is this? Ce animal este acesta? It's a pig. Este un porc. Pig. What animal is this? Ce animal este acesta? It's a cow. Este o vacă. Cow. What animal is this? Ce animal este acesta? It's a horse. Este un cal. Horse. What animal is this? Ce animal este acesta? It's a chicken. Este o găină. Chicken. What animal is this? Ce animal este acesta? It's a duck. Este o rață. Duck. What animal is this? Ce animal este acesta? It's a sheep. Este o oaie. Sheep. Okay, let's continue. Hai să continuăm. Part 2. Partea a doua. Colors. Culori. What color is it? Ce culoare este? Green, black, or pink? Verde, negru sau roz? The correct answer is, răspunsul corect este pink. Roz. The pig is pink. Porcul este roz. What color is it? Ce culoare este? Brown, orange, or white? Maro, portocaliu sau alb? The correct answer is, răspunsul corect este brown and white. Maro și alb. What color is it? Ce culoare este? Green, brown, or pink? Verde, maro sau roz? The correct answer is brown. Brown. Maro. What color is it? Ce culoare este? White, yellow, or pink? Alb, galben sau roz? The correct answer is white. White. Alb. O oaie albă. A white sheep. What color is it? Ce culoare este? Purple, black, or brown? Mauve, negru sau maro? The correct answer is brown. Brown. Maro. A brown chicken. O găină maro. Numbers. Numere. Let's go. Hai să-i dăm drumul. How many animals can you see? Câte animale poți să vezi? You have 10 seconds. Aveți 10 secunde. Time's up. Timpul a expirat. Câte animale sunt? How many animals are there? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, and 9. 9 animale domestice. There is a cow here. Este o vacă aici. You didn't see it. N-ai văzut-o? Sau ai văzut-o? Okay. Mergem mai departe. Let's go. Let's continue. How many animals can you see? You have 10 seconds. Aveți 10 secunde. Go. Okay, time's up. Timpul a expirat. Let's see. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6. 6 animals. 6 animale. Nice work. Bravo. Let's continue. How many animals can you see now? Câte animale poți vedea acum? 10 seconds. 10 secunde. Go. Time's up. How many animals? Câte animale? 1, 2, and 3. 3 animals. 3 animale. Good job. Guess who? Say the colors and guess the animal. Spune culorile și ghicește animalul. Let's go. Să-i dăm drumul. Red, blue, pink, brown, purple, and yellow. What animal is this? Ce animal este acesta? It's a horse. Este un cal. Okay, numărul 2. Number 2. Red, blue, pink, brown, purple, and yellow. What animal is this? Ce animal este acesta? It's a sheep. Este o oaie. Nice work. Bravo. Okay, numărul 3, number 3. Red, blue, pink, brown, purple, and yellow. What animal is it? Ce animal este? It's a pig. Este un porc. Nice work. Okay, și ultimul animal, the last animal. Red, blue, pink, brown, purple, and yellow. What animal is it? Ce animal este? It's a duck. It's a duck. Este o rață. Nice work. Okay, that's the end. Well done. Bravo. Bine lucrat. Thank you. Multumesc. And see you next time. Don't forget to subscribe. Ne vedem data viitoare. Nu uita să te abonezi.